नमस्ते, जय श्री कृष्ण. वज्र, डायमंड कशा बाकोळचे खंयची फेक खंयची बद्द हाजवेरे काण ऐकूया. एक पटी एक मनीशू रायाला वचून सांगता कई तुमकां साध्य आसव्या मेगेल आतां आशिल्ली 2 डायमंडांतली खंयची बद्द खंयची फेक तुमी सांगली म्हूण जाल्यार ते बद्द अशे डायमंड तुमी दवरून घेवयत. सो राय म्हणटा म्हाका गोत नशी आसव्या खंयची बद्द आनी फट्टी म्हणून दाखय हांव तुका सांगता. राय घेता मागशी मुखार पळयता जाल्यार तांकां थंय खंयची बद्द आनी फेक म्हणून कळच्या बारीक कश्ट जाता. ना मू म्हाका जायना मू सांगूक म्हणटा. कडेन तो मनीस म्हणटा तसल्यार हांव तुमकां सांगिल्ली तशी हे डायमंड तुमकां दिवचे जायना. थोडे दिसा मागीर तो मनीसू एक बुदंत व्यापारीला वता. व्यापारी मेळटा. ते व्यापारी मेळून म्हणटा पळय म्हगेले 2 डायमंड आसा म्हाका सांगीत आनी तुका खंयची बद्द आनी खंयची फट्टी. व्यापारी म्हणटा तागेलो आतां 2 डायमंड घेवन भायर वत्ता आनी तागेलो हात वत्ता दवरता आनी भितर येवन म्हणटा घे यो तुगेलो बद्द डायमंड. त्या मनशाक आश्चर्य जाता कशें बाय ह्या व्यापारीक कळ्ळें खंयची बद्द आनी खंयची फट्टी. तो निमगिता त्या व्यापारीक तुमकां कशी कळ्ळें आनी तुका खंयची बद्द आनी फट्टी तुमी भायर वचून कसं केल्लें. तो म्हणटा हांव तुगेले 2 डायमंड वचून म्हगेलो हात वत्ता दवरलेलो पेट्टाक खंयचे डायमंड उणू जालो तो फेक खंयचे डायमंड कूल जावन थंड जावन आसा गी तो बद्द डायमंड म्हूण. सो त्या मनशाक मनीस चलवता ताका तें बद्द अशे डायमंड त्या व्यापारीक दिवका पडटा. ताण लेखील कशें म्हळ्यार कोणाकय साध्य आसना सांगूक म्हणून. तशी आमगेल्या लायफांतूय एक मनीसू डायमंड जावन आसा म्हूण जाल्यार तो खंयचेय सिट्युएशन समाधानीर कूल रितीन घेता. तशी आमकां पक्क न्ही खंयचे मनीसू एक रत्नावरी आसा म्हूण जाल्यार एक डायमंडावरी आसा म्हूण जाल्यार आमी तांकां आमगेले लागींच दवरून घेवका म्हणून आमकां एक लेसन. तशी आमगे लायफांतू आमी डायमंडावरीच कूल जावन समाधानारी खंयचेय सिट्युएशन फेस करता तशी आमी केन्नाय ट्राय केल्यार कितले लायक ना डायमंड म्हणून. केलो जन म्हणटात डायमंड घालता वय आंगारी बट घालचे पयश फुडें एक वार पूण घरकट दवरका पडटा. केलो जनाक तांगेले स्टार प्रकार केला पटी डायमंड लागना. बी कूल बी हॅपी टेक केअर जय श्रीराम.